puno sa panalangin. Kung sa gugma, tanan ani pasalamat kanimo. Kauban sa among inahan nga nag-birthday karon ano lawat si Nanay Floring. Nanay Floring. Nagsaulog sa isikal 94 nga adlaw nga tawhan. Ginoo hatagi pa siya daghan pang birthday nga moabot. Maayong panglawas. Kung sa man ang naa siya kasing-kasing unta imong ihatag tumanon imong ihatag kaniya Ginoo. Daghang salamat sa gugma nga imong gipaambit kanamo diin amo usab din na paambit sa uban. Ginoo ang pamilya hatagi og grasya og gugma kalinaw sa pagpuyo. Uban sa iyang mga anak og panalangini kini mga pagkaon niya anias ang mga tubangan karon hinapunta nga kini maghatag ng gabaskog sa among pang-adlaw-adlaw nga mga ginbuhaton nga binayon sa pag-alagad kani sa pamilya o sa among katilingban o usab ang sa mga taong ang mga nag-andam niini Ginoo ihatag kanila ang panalangin maayong panglawas grasya sa kanunay kining tanan amahan among gipangayo pinaagi sa Panginoon si Kristo aban sa pangama sa atong mahal nga Birhen Maria. Amen. Sa anak sa Jesus. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May the Lord God bless you. May the Lord God bless you. May the Lord God, may the Lord God, may the Lord God bless you. Happy, happy birthday. Happy birthday. Happy, happy birthday. Happy, 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 happy.